महाभारत में के दुखी के सुखी, रामायण में के दुखी के सुखी। महाभारत रे के दुखी के सुखी। आज्ञा महाभारत रे कुंती अंती दुखी नहीं जहा के शहे पुत्र नाश गले। महाभारत रे दुखी गला कुंती क्या हो गांधारी कुंती जे शहे पुत्र नाश गले गांधारी अंती दुखी नाही। महाभारत युद्ध रे कर्ण भलिया सुखी नाही। तांकर राज्य साज किछि नेते दुर्योधन संग मित्र कले आरो राज्य कार करी आराम से महाबाणी कर्ण नाम थी। तारे के दुखी नहीं आरो तारे के सुखी नहीं। महाभारत रामायण रे सीता की दुखी नहीं। सीता माता केते कष्ट रे स्वामी आरो स्त्री विच्छेद हेले आज्ञा जेते कष्ट लागे जे के निज निज भाबबा कथा 14 वर्ष पर्यंत तांकर स्वामी के ने देखिले। सीता माता केते दुख कष्ट रे थिले। रावण भलिया सुखी नहीं चाहिए रावण पूजा रे होते आज्ञा पुराने लगा जे सबसे बोलबम भार रावण बहिथिला कहनो रावण मात्र रावण के पूजा नहीं सिना करी रावण हंसी गलत कौन सी जिनिस नहीं नेता स्वामी बेले बहुत कथा मार भी लगे रावण की सुखी नहीं सीता की दुखी नहीं। मार महाभारत रे जार छह पुत्र कहन संधारी केते छहटा पुत्र निज गोटे पिला मरि गले केते दुख छहटा पुत्र जदि प्रकृति से पिला कृष्ण चंद्र निहाती भाव रे में पिला को कथा के पचरा हां और का फर्क हां तो दे सुनेंगे हफ्ते लागे व्यापार पूछी ना तो कोला कान्हू मोर कोला कान्हू कोला बरना गोपपुर आमर गोपपुर उदिया जन्हा कोला कान्हू कोला बरना गोपपुर उदिया जन्हा जदि कृष्ण तुम्हारी नाम कहलो पुराण जदि कृष्ण तुम्हारी नाम कहलो पुराण कहीदेले देवी सुबन कोला कान्हू कोला केते दिन पावे बांधिल जाई जे कथा कह आही माधई किए कते प्रदान कला सुनिबे सते साधु गला कि कहीदेले देवी सुबन कोला कान्हू आगो कोला कान्हू कोला
কিবা পথন মোহর কলা কাহ্ন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সর্বপ্রথমে যে পাদরে যে পাউজি যে নুপুর চাপ করছেন আমার ভাষাରେ নুপুর বাঁধিছেন সে নুপুর সর্বপ্রথমে কিনু জাত হয়েছিল সে নুপুরকে সর্বপ্রথমে কিଏ ବାନ୍ଧିଥିଲା କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କିଏ ଦେଇଥିଲେ କୃଷ୍ଣ କେତେ ଦିନରେ ତାଙ୍କର ପାଦରେ ବାନ୍ଧିଥିଲେ ସେ କଥା ଯଦି ମତେ ପ୍ରକୃତ ଭାବରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିବେ ମୁଁ ନିହାତି ଭାବରେ କୃଷ୍ଣ ବୋଲିକିରି ଆମେ ଟିକେ ଅଧେ ଜାଣିପାରମା ନାନୀ ପାଣି ଟିକେ ଚାଲ फाइन भी नहीं दूंगा ପଡିଲା ତୋର ଘର ଡ୍ରାଇଭର ମୁଇଁ ହାନି ପଡିଲା ତୋର ଘର ହେଲ୍ପର ମୁଇଁ ହାନି কে মোরা ভাগো তোতে মুই তোডির বিহাহে নিব তোতে মুই তোডির বিহাহে मोदारे তোকে বিমি কলি এই বিলা মুই তো গোটে বিবাহিত স্ত্রী গো বললা তোর ঘর ড্রাইভার মুই আনি বললা তোর ঘর হেল্পার মুই আনি মোরা থাকো মোরা থাকো स्कूल के दीवा साइकिल पुले मोते मेरे को हमारा मोते मेरे को हमारे और पुहे जैसा कॉलेज के दीवा टूटी टूटे आनी मोते इजू को हमारे मोते इजू को हमारे कपड़ा काटबो पल्ले तोर घर ड्राइवर में आनी के मोरा धागो तते मुई तोडी बिहाहे नीबो तते मुई तोडी बिहाहे पिला तुम्हें जिते आशा कले भी तुम आशा का पूर्ण नहीं हुए कहीं जानी छो तुम्हें तो मत माई कहे मुई तुमको भूल जा कहे मुई जेन कथा पचरी से कथा आग बुझे के कह आहा श्री कृष्ण बंती सुना गमई आगो जहाँ पचारि मते बुझाई देउछि तते राजबाला अनंग भगारी हेला कदिने पार्वती रंगाधर
ଶୃଙ୍ଗାର ଆଗ ବାଘ ତାର ତଳେ ଥିଲେ ବିଞ୍ଛାଇ ଛାଇ ଅତି ଶୃଙ୍ଗାର ଆରମ୍ଭରେ ତୋହି ଆହା ଆଗ ପୋତା ଯୋଗେ ବାଘ ଚାଲ ଉଡ଼ିବ ନା ଆଗ ବାଘ ପୁଷ୍ପ ଉପରେ ଢାଙ୍କିଲା ଆଗ ବାଘ ବୃଷଭ ପଳାଏ ଶିବଙ୍କର ପାତ ପଳାଏ ଶିବଙ୍କର ପାତ ଶିବ ପାର୍ବତୀ ପବନ ଆସିଲା ହଁ ପବନ ଆସିଲା ସେ ବାঘ ଖାଲଟା ଉଡ଼ିକି ବାଘ ବୃଷଭ ମାନେ ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲି ବୃଷଭ ଆଚ୍ଛା ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲି ସୌର ଯେତେବେଳେ ଧାବି ହେଇଯାଇଛେ হ্যাঁ ସେ ବଡ଼ ବାବା ଯେତେବେଳେ ମହାଦେବ ବାବା ଆଡ଼କେ ଧାଇଁ ଆସୁଛ হ্যাঁ ବଡ଼ ମୁଖୀ ଖଣ୍ଡ ଯେମିତି ମହାଦେବ ବାବା হ্যাঁ ସେମାନେ ଦେଖିଲା ଯେତେବେଳେ ମହାଦେବ ବାବା ଆଡ଼କେ ଭାଗି ଆସିଲେ হ্যাঁ ଆଗ ଦେଖିନ ଶଙ୍କର ଉଠେ ତତ୍ପର ଆଗ ବୃଷଭ ଦେଖିବ ବୋଲି ବୃଷଭ ଦେଖିବ ବୋଲି ବୃଷଭ ଦେଖିବ ବୋଲି ନବବାଲି ମନରେ କଳ୍ପନା କରି ବାହାର ହୋଇ আচ্ছা আচ্ছা আগ শিবঙ্ক ব্রহ্ম বাহার হই বাঘ ছাড় উপরে পড়িলা যাই বাঘ ছাড় উপরে পড়িয়া যাই আগ কংসাবর্ণে ঢল ঢল দিশই আহা পার্বতী দেখিলে যাই হ্যাঁ হ্যাঁ পার্বতী তেরে কথা কংসাবর্ণ হওয়া তুই তুহি ঘণ্টি ঠাকুরি নির্মাণ করি আচ্ছা আচ্ছা সুতবকু পিন্ধাইলে রাধা সুতবকু পিন্ধাইলে বলে মহাদেবଙ୍କର ব্রহ্ম বাঘ ছাଳରେ পড়লা যেবে পড়লা সেটা কংসাবর্ণ সাপ দেলে আচ্ছা কংসাবর্ণ ସେମାନେ জন্ম হেলে আচ্ছা তাকে তিনটা ঘন্টি বনে রখলে হ্যাঁ আগ পার্বতী কহি কহি রহিলা জানি গোলা কেতে দিন বহি বহি ঘণ্ট আনিলে পরশুরাম বীর আচ্ছা আচ্ছা ଆଉ ଦୁଇଟି ରହିଲା ମାତ୍ର হ্যাঁ হ্যাঁ ସେ ଘଣ୍ଟକୁ ତୃଣ ପାଶକୁ ନେଲେ আচ্ছা ଆଗ ତୃଣ ପାଶ ଚାପ ପାଇ হ্যাঁ হ্যাঁ ନାଚେ ପଞ୍ଚ ପକ୍ଷୀ ମେଲେ ରାଧା ମାଇ ନାଚେ ପଞ୍ଚ ପକ୍ଷୀ ମେଲେ ଆଗ ଗୋପାଳ ଗାଳ ଦେଖିବ ଯାଇ ଗୋପାଳ ଓଗାଳରେ ଅଛି ରଣି ଗୋପାଳ ଓଗାଳ ପୁରାଣ ଆଗ ଯଦି ତୁମର ମନେ ପଡ଼ତେ ନାହିଁ ଗୋପାଳ ଗାଳ ଦେଖିବ ଯାଇ ଆହା ଦେବ କହି ରାଧା ମାଇ ଭିତରକୁ ଦିଅ ଆମେ ଆଇଲା ବେଲେ ମୁଇଁ ଦେଖୁଛେ ପିଲା ଆମ ନନ୍ଦର ତୋରା ତୋରା ଭିତରକୁ ଦିଅ ଆକେ କିଏ ହଉଛି তেল আনছে ম্যাপর নিয়া মধ্যে নিয়ে হেলে কোন এখন
খুলি দিয়া হইতে